नमस्कार। ओडिशा भारत को स्वागत करुच्ची मु प्रमोद नायक। दर्शक बंधु विभिन्न समय आम विभिन्न प्रसंग पर चर्चा कर केवल बर्तमान से जो चर्चा एवं भी प्रति गणमाध्यम चर्चा होची चर्चा टी कौन होची जे जो 8 जन विधायक विजु जनता दल माने क्रॉस वोटिंग कले दल से कौभली पदक्षेप नौची निलंबन कर ना से जो शोकज नोटिस देता से शोकज नोटिस उत्तर तो से केते जन विधायक दे ना दल माने विपक्ष में कौ भली पदक्षेप नौची ए बाबद गतकाली नवीन निवास बैठक बसी कौन कि दल एपर्यंत स्थिर कर कौन करी देख दल निलंबन कर दिए मत आगे दी जन कर सना महाकुर आम अरविंद महापात्र कर पुणी 8 जन को बर्तमान निलंबन करदेव एमती करा देखो 8 2 10 हो गए धीरे धीरे एमती जो गत 2 दिन तले सी केते को ब्लॉक चेयरमैन आउ कौन केते जन पुरी सी जो ब्लॉक चेयरमैन सी के उपसभापति एमती 8 10 12 जन खंड दल निलंबन कराई। तेना नवीन बाबू आप जानवा दरकार जो जो लोक टी रही जो आमर जो जी आम प्रताप जेना सी जो भाव लेटर कर दल दल विरुद्ध कार्य दल सस्पेंड कराला। अच्छा ये आप सस्पेंड कर चलिए आप शेष को थे कि आप शेष को आपण को सस्पेंड करने पछे कारण आपण दल विरोधी काम आपण भी कर कौन ये जो ट्रस्ट गठन है आपण को केते से जो प्रमिला मल्लिक आमर गौतम बुद्ध दास से केते चिल्लैले ना से बळे किछि हेइनी से बळे ट्रस्ट नाही आपण कोन कले सुगर माध्यम कह देले हां ट्रस्ट होइछि आपण दल विरोधी काम कले कले ना नहीं आपण कहीं से सस्पेंड कर न दबो कि हमर प्रताप जना टावर अछि ना तनकरी गोटे कथा होछि एभली कले दलटा आगु बढ़िया आपण दल रे 8 जन बर्तमान जाइछन्ती कोन जो क्रॉस वोटिंग करछन्ती कि आपण नवीन बाबू आपण भलो भाव जानि रखंतु आउरी बर्तमान 12 जन रु 15 जन खंड बर्तमान सी मध्य दल छाड़िया पई सजबाज हो सारे आ कौ मुहूर्त दल छाड़देवे ता भी आप जापर ना कौन करेंगे दल से छाड़ी सारे आगे से रिजाइन कौन जो प्राथमिक सदस्य पद इस्तीफा देवे तापर आप कौन करेंगे गोटे लंबा चिट्ठी जो गोटे ये करदे जे दल बहिष्कार होगा लेटर पैड आप लेटर ये होगा राजनीति अपन जड़े अभिज्ञता संपन्न व्यक्ति अच्छे आप कारण आप 24 वर्ष राजनीति जो रही मैं क्षमता रही क्षमता 24 वर्ष उपभोग कले राजनीति आप जी पारंगम आप भल भाव देखु जे ये जो राजनीति कर शेष विजु जनता दल गोटे कथा धीरे धीरे बुड़ीज आप पुणी कौन कले जो बुड़ी जाऊा डंगार पुणी आप बसिया गले जो कांग्रेस सी गोटे बुड़ी जाऊा डंगा आप पुणी गले बसिया कौन है आपण निजे आप चिंता करूँ नवीन बाबू दत्तेश्वर होता विगत ये देखु सी कौन करते सी जन विरोधी लोक नुह कि टिकट देले आपण जहाँ को जन विरोधी आख्या दे कि बाहर प्रकृत में जन विरोधी नुह मु प्रदीप पाणिग्राही कहबी कथा कहबी सी जन विरोधी आमर किए आमर जो सोम्यरंजन पट्टनायक सी जो लिखी आम घर हालचाल जो दल ये कल
ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ରାଜନୀତି କେତେ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଆଉ କେତେ ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ଆପଣ କଣ କଲେ ଆପଣ ସେଠି ତ ଆପଣ ସଂଗଠନ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସଂଗଠନ ନେଇକି କେମିତି କରାଯିବା ଆପଣ କେବେ ଯାଇକିରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସଂଗଠନ କରିଛନ୍ତି କି ନବୀନ ବାବୁ? ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସଂଗଠନ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ କଣ କରିବେ, ସିଧା ଲେଖିଦେବେ ଯେ ହଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ, ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ। ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ କାହିଁକି ଏ କଥା କରାଗଲା, ସେମାନେ କାହିଁକି ଏ କଥାଟା ପଦେ କହିଲେ ମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ସେଇଟା ହଉଛି କଥା। ଯେ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ସବୁବେଳେ ଦଳକୁ ବଞ୍ଚେଇକି କାମ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ହବ। ଆପଣ ଯୋଉ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମିଶ୍ରକୁ ଯୋଉ ଟିକେଟ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠେଇଲେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ଜୋର ଦେଇକି କହୁଛି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସେ ସୁଜିତ କୁମାର ଯୋଉ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲେ ସେ ସେଇ ବାଟରେ ସେ ଯିବେ। ଆଉ ଦଳରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯୋଉ ବିରୋଧୀ ହିସାବରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ଦଳକୁ କେତେ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଣ କଲେ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଦଳକୁ ଆଣିଲେ ଯିଏକି ବି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ତାରି ପାଇଁ ଦଳ ଆଜି ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଲା। ଆପଣ ବି ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଲେ, ଯୋଉଟା କି 15,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଆପଣ ବିଜେଡି ତିଆରି କରିନଥିଲେ। ଯୋଉ ଲୋକ ବିଜେଡି ତିଆରି କରି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ନେତାମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆପଣ ପଛରୁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାକୁ ଛୁରିଟି ମାରିଦେଲେ। ଆପଣ ସେଇଠି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଛି ନା ଯେ କି ଆମ ଧରିତ୍ର ସମ୍ପାଦକ ତଥା ସତ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଦଳ ବହିଷ୍କାର ମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଏଇଟା ସେତେବେଳେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ତାକୁ ଆପଣ ତ ଓଡ଼ିଆ ପଢିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିବେ କଣ? ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏତେ କହିବି, ଦଳକୁ ଯଦି ପୁଣି 29କୁ ହୁଏତ କିଛି ପୁଣି ବିରୋଧୀ ଦଳ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଦଳ ବିରୋଧରେ ଯୋଉ ଇଏ ବାହାରି କରିଦେବା, ତାକୁ ମାନେ ଇଏ କରିଦେବା, ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେବା, ସେସବୁକୁ କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଗୋଟେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। 2029 ପାଇଁ ପୁଣି ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବସିବା। ସରକାର କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ 10ରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ 2029 ପାଇଁ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆସିବି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶେଷରେ ଯୋଉ ବିଧାୟକ ଦଳ ବସିଛି ଗତକାଲି, ଆଉ କଣ ନିଜାସ୍ତ ଆସିନି, ଆମକୁ ସଂସ୍ଥାଗତ ହେଇନି, ତଥାପି ସେମାନେ ଯୋଉ ଦଳ ଯୋଉମାନେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବେ ନା ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ରଖି ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ ଇଏ କରିବେ, ଆଉ ହୁଏତ ଦଳ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ବୁଝାପଡ଼ା ରହି ପୁଣି ଆଗକୁ ଯିବ, ତାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ଆଜିର ଏଡିଟୋରିଆଲ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିବି। ନମସ୍କାର।